Hello everyone, welcome to Sagar Entertainment YouTube channel. Hello guys, if you like this video then please do subscribe to my YouTube channel Sagar Entertainment and don't forget to like, comment and share. आशा करुच्ची मोर ये ब्लॉग टी आपन को भल लगे दया करी मो चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आईटा मोर हॉस्टल रे हमर केमिति कोन एवरेस्ट गरम मसाला ये हला करिंडर पाउडर ये चिकन मसाला ये हला चिकन मसाला ये हमरो रेड चिली पाउडर ये रहिला आपनकर अदा रसुन प्याज पेस्ट टोटल कितना आछि 5 4टा 6टा आछि हळदी गुंड देखि पारथुवे ये रहिला आपनकर कोन कम्बिन पाउडर एवरेस्ट रो पाउडर टाटा रहिला अच्छा तापरे हमकर छोरी मध्ये अछि एपडे देखि पारथुवे एठी हमरो आलू अछि प्याज अछि मोटे लाजो अछि मोटे मोर लाजो तो वर्तमान हमरो आलू कथा चलछि भोजपुरी गीत देखि ये तांगे अरे दी कोन मजूरी दी कोन काटन मजूरी दी कोन आ ये ले हमर हैंडसम बॉय जान है सीधा बात है वाला पड़े मोबाइल ले गई हां ये है राजेश भाई वर्तमान इंडक्शन को करंट सप्लाई जाइए ऑन कले ये पर्यवेक्षक जति हम कम किए केते कौन करते दूर गला तार पर्यवेक्षक वर्तमान फ्रीडम काची
ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଜି ଆପଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢେଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ହେଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିରୋ ଆଉ ଚାହାଣୀରେ ଦିଅନ୍ତି ହାଣି। ଇଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ। ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ପୁରା ନିଆରା। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ କାନୁ ଭାଇ। କାନୁ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ ହେଇପାରେ? କେତେ? ଭାଇ ନିଦ ଲାଗୁନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। कुछ पूछना चाहोगे क्या? वाओ क्या लाजवाब शॉट फाइन लेग में खेल दिया है। 4 रन 4 रन आसानी से मिल गया ना। पूछना है मुझे। ଜୁପିଟର ଖାଲି କରୁଛି ବୋଲି କଣ କୋଉଟା ଅଧିକା କମ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ସହିତ ଏଇଟା ମସଲା ପରା ଗ୍ରେଭିର ମିକ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନୂତନ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ରାଜେଶ ଭାଇ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଜୁପିଟର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଚିକେନ ଟିକେ ରାଗ ପକେଇଛ? ହଁ ବେ ମରିକି ହଁ ବେ ନାହିଁ ବେ ମାରେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ। ସେଇ ପାଣି ଦେ ରାଜା। ଟିକେ ଦେ ଘାଣ୍ଟ ଥର। ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ ସେଇ ଭଜନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ପକାଇଦିଅ। ମୋର ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ? ମୁଁ ଖାଉଛି। କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଚିନି ଦିଅ ବିଶ୍ଵ ଲେମ୍ବୁ ଦିଅ। ଆହୁରି ଅଛି। ଲୁଣ କପଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାର। ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ଦହିଟା ଦେଲ। ନା କେହି ଦିଅ ନା। ଲୁଣ ପକାଅ। ମୋ ଦହି ଦିଅ। ଏଇ ଆଇବନି ତ? ଏଇ ଆଇବନି ଦହି? ହଁ। ଲେମ୍ବୁ